C'est reproduction. C'est reproduction. Yarama kawane. Yarama kawane. Senegali gado suturi, Mali gore gado suturi, Europe gado suturi, Agayile gado waiba, Suri kole gadi dati, Usilambelo gadi mpaike, Anamani deku, Yariketa anasare. Suturi, Mali gado suturi, Gambi gado suturi, Europe gado suturi, Agayila gado waiba, Suri kole gadi dati, Yagambanka wande, Yariketa anasare. Yalla gadi yakanun janto, yakambarun kunjonto de. Hai Europe no konga ikinye ya konga ida me harsa makinye ya gari tiresu annabo gudai ya gari tiresu annabo gudai ya gambanga wante ya riketa anasare Europe gado suturi Agayila gado waiba Soni kalemu Korno kile kinyadwa Teresunta toko ke Dunani wakati nyai Anna yari, anna wase sangana Yari Yarumeta Yaramba nkawante Mele muntu yari, korono nyari, anamani deku, anabara yari, makalenga lagana tankite. Senegali gado suturi, Mali gore gado suturi, Gambi gado suturi, Europe ganya gado suturi, Agayila gado waiba, Suri kole gadi dati. Usilambelo gadi mpaike Anna yariketa anasare Yakari njiresu anna urudai Yakari njiresu anna paredai Motogoro na udi Ngamunda Yaki Kenya meta Yagumenta Melemu nyari, orono nyari, tindi okoto nyari, Anna yariketa anna lagahiye, nyari. Murutane gado suturi, Senegali gado suturi, Gambi gado suturi, Europe gado suturi, Agayila gado waiba, Surukole gadi dati, Usulambelo gadi mpaike, Anna yakana wase sangana. Yagambanga wande Soni kalemu Yagumpasu sange manya Kendangana yagi maganya yagarangile Natonga kopeni Nanyile tagaye waka Kita pun kira apa? Ini mudi ya, memang mana? Bisa dikira semua. Oh, tidak sama. Kalau kita boleh ada juga.
hassa madame Silona kile kinana do Gambia suni kona ne bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin ngalla di farenti gana nincha no ku fuliti gana. Ko megere fo sikita nalla tiga nalla mama. Ngano ko bele ki leso yembaranya ya Gambi no ngona. Na to ngare dore ke be bare kita Gambi no ngona. Ndalla tele no ko so ngare dore ke be bare kita Gambi no ngona legi. Ken tabu en jowe nyanti. Ngere tabu ro jonka ke legi nalla ko asu toronam. Noari Mosri Madame Silla, on a girnona jofi wahana. Bismillah. C'est que salam alaikum na Gambi sukuni ni su mamana anu khirse lemine na sukuni na su mamana bambara fulle na sukuni na su mamana modi nin kinanta fay diga mun hada kundu Gambi ngo gililliye Gambi no nga ndim groupe nga vraiment so e fatama ngana ko harsare ni fois capé vraiment parce que dindoro dore fatama o dalla tele no kuninga mais oriye Gambi ko vraiment idi koya nanti sera hunga yere soninka hun ka yere vraiment soro nyaniya o de xanu ona liya dalla mais fosu gaye alla gama kité antanyana anum mais anya lenkiya parce que alla kité nanta nyana lenkiya ken kuna Gambi ko hamu kuninga yere o ya hafalle yo way Allah fallo ya hafalle hagati fosu woti Kenya yo Noari Mosri modi ni kinanga to ke suni modi ni kinanga ma manaha bon ken artiste to gonya bo sino to ke yime ken ni jay sidibe yo Noari Mosri hasona kat gidanya harya dan jena basilla o mun na tirindi manaha ngada ro théâtre jouer que no xandana ko Gambia soni kon mani wantrin kana Fumbe be sigi ngaro théâtre ngando tunanti soni kam to bare nyen parce fofo gane antia ngam ko soni kenga ko kenni ke ma fo xore ngey me fumbe be ni ngolle nga kenne e gagande ni jabunde nek nyaatu gili ngata fofo bak dawda do samba gari kattinga do njay tinna ngono mullo o dan nan kafi wona golnya domi parce que witu nan tanga soni ka ko munda witu nan to da ngara golnya domi ha o telle kani tem ko ke nya xaru pour na ne katta nti har bana sunti ke nti nya xali en bana nti ke har nga mo gode kita hagar katti nga bana hagar dore yon ko ngene nanti nan ke soni ka ko nti ken ni ke ma so ko xore moro nanti na fo kete no lo pour na dura fam aha ndo fam yekite ndo fotu nga ma nyaatu ndo fo kita nga ma kita ken ko nak toujours ngeen alla di faare ñati gane ngeen ciarano ko tigane ngeen xati gane diram ken Noari Mosri kata Dawda Njay wa mun nanti an kana mana hawari théâtre jouer que no xande ngana na mechi lenki kota ke alhamdulillah rabbil alamin théâtre jouer ke lengo gano lenki kota ke amu nyawda na lycée lenki kota ke fumbe ke sigi ngaro théâtre ni me parce que nge ni kharanga Allah nyanga la kharanga ke wala keta bo njay sidi bebe ga taxu ni karake rek me nyangi nyani Allah ndo kafu tiente wonte ani ka kya bo ngari wori ga golnya mo kebe théâtre jouer ke alinginda la kenyi mer ko ngi ngati ko mo kuri ona nya do mo sunan taagi golnya na théâtre ke no il y a pas de problème parce que fosu gen suni ngawa o kenkara kenga o ida batti o mo kuri suni ngawa na daga kare gandi nga ilo olof me nyani golnya no do me o fi gebe no nga o olof nga ngana tanga ken pamu ni suni kenga den ki kota ke akote nya wala nyen ke men putte mu do golle ke no ngoro golle ke hano alhamdulillah rabbil alamin bo ola suni nga hum koy parce que ngana fa lenki cassette no kube o gide berne lenki kota ke bo afo gebe nke Dawda Njay andi safa nke andi debe parce que osoni nga lenki sere gana gri fale nan tangari ni ken xaram do ya bon franchement parler en voix o jopi sampuna parce que kube be gani no de ken gol nyanga don olof ni nyan bon men ken kitele golle ke lenki kati wat lenki bo presse golle ke ikundi kite bage lo parce que gandi ngi ni bakel odi ga gol nyanga do me
mais gili kena li ninki tele golle ke théâtre joué ke no on keta o yikun kunku ide bakileri ke wara lew intaharini o golle ke keta o kuyi mane de berni o ga mula mo kebe o ga ku kaset ni hade berni mo kebe ha o na tuyindi sonin gawo o ga birene mo kebe ado sonin gawo ga balla kebe ado sonin gawo ga dungene kebe o kenyan cigi ndoro théâtre joué ke no on parce que fois na ho message nya o ha ga dangindi parce que yogoni message dangini suge yogoni message dangini comme kawande mudin o han artiste nya woni dangini par image nya o kenyan cigi ndoro college no ari mawsi dawren jay kon ke ngana ti mo fok da théâtre ay parce que nda sarahu nda soron kita mpaba diga mbana ko min ngana ya bre nda kan le nan ati jene bat hal soron mu xana soron mu xana soron mu ay ko hagar fo ta duna adiga meke ndutu na to mu nya fonti ma ha soron ma ngari ki temputu fo so ma alla tunga ya xama malla gari ndema asire nya na sorontu asire nya ay fo gabe siro nang parce que ngari gambiyere ndo fo wari ngumu do ma wal parce que sarahon kille gili nalli gambi mu malem len dakhirse asurina inari kun inaro onaro jama kare gan la kun kem mane fo parce que nga tele jamane yo anay sere fi ta haram asere ta haram pay xande jukku bane wari gambi ngom ak kenna li kenande kenn fo ko fi ke tuwa ko yalla gana ya tuwa ko gantinga ar fo tal lan ka fi parce que ndo tore wari yere lawati ma war no kusuri ken kuna ken ni ke ma fo xore ñaaxe muñi fo ko fi ñaaxe muñi gan digan no ari mawsi madame Sina hasatan yonaro ona kata njayga dawre njay o mun nan tinde anya safane ni kudan so ana angane safane ana sana sone ngam xane ni ba man na safana mana ha xande ni chatra ni ko tourner angalo kewe termine tulu ana linginda o théâtre ke ngana safana bo ne safana français xandinga ngana jouer on ko soni kan xanne parce que soni kan xanne ke c'est vrai asoro ngay iga safana soni kan xanne nga iga soni kan xanne ke iga xara bon ke soni kan xanne ke maha gero école nya bon ngaro école ke ko ngani français ke xara donc français ke ko ngara xara ko kin ko ngana ye cassette mu ko safana bon ni safana français xanne nya xa wona jouer on ko soni kan xanne ke an kolle ok no ari mawsi kata modini kinanga modini kinanga wadan film no pare so haso mun nan ko gambe soni ko nan wala ko halumo man xana no titre jouer no bon ke théâtre joué anga din trinde ke ali nginda mo basiri parce que itu duna fo sugaye katam bi ci ro man na xanu ma fi anga na xanu anga na ro anna katamu ne kiti théâtre joué nga parce que su xey ñandi lay parce que vraiment oli wori olofoni yi cassette ni mbagandi kenni ma sembe ni olofoni ñamo sri théâtre joué nga bo oli wori xali fullu liro pourquoi pas ko soni ko gando ada mo remme iti ma hawra ni ani ma hawra ndambe an fa o dambe ke oni kenya wutu kamu ona khalsindi duna nawle an fa kenya ni soni ka ko ke théâtre ke o gadi jouer pour ina tu nanti soni ko khay duna ya an fa ana daga duna partout monde ke no an fa kenya ni lengi ko take ngoro théâtre jouer ke bon parce que su xey ñandi lay mo sri voilà alhamdulillah rabbil alamin har sa wogo mo ko ri koy mu la na foko fukki na Dakar har sa modi ni kenaka o mun na gambe soni ko na lengi dimme no so ma la man hakita na ko na himeta na kata dimme ke bon parce que dimme ke nkegent ngano kumbe lengi ko tak mpay ta ko yer mais antin ko mpay dimme ke no on an fa parce que dimme ke woytu nanti fi kana an lengi dimme Gambia alemina akhirse afinkinte amurkunte asunali ngetu dimme ke ka bo hinali anum
nkei megano kumbe antunu ko mpay timbe ke na xane voilà Kenya nga tundi ni Gambia ngo voilà ngam la sunali denki dimbe aga ko ngi se sufale timina nanka modi ni kinanga ora kasunu mpay akasunu lingen wa munana ko Gambia soni ko ndangani no yo granya samba xale ma ara kite kawani kam mana bon nonga angutu karalle masu angana ni modi mala karanga parce que nonga rek am dambinte yani parce que modi ñakay ñambo yakke ke go bugu agati fayri ni wala sare nge siginte ke rek ntara nanti nti modi ñakke ke rana tanke andri ramu beni gondi amma xawanti wundi ata nti pourtant anyira meke yere bo hinde yanante gomundi nderin ki tekere rek a ko siluki akenda ngam manam numula na fota na nyingi yaga feti yirango munde ko Kenya ni modi man to hono yo comme aga luki amutu ya karen ke ga luke ke modi kenda nga fita na non Kenya na mara gati ti anki teke ga mo ka jove no amunyi luke hasana ka to giranya haranga madam Silla munan ko Gambia ya haruna ngani ana man hakata kata ya haruna himbe tan de kata dimbal lenki dimmi nama hakata ko Gambia ya haruna nge ga fumbe ko ngi da ngani tan Gambia ya har yali min ndax se la yu ko ya su bari fi bari gen parce que fumbe be gan ko o yimme il faut qu'on a du doro o gara du doro so ko to kana katto doro aga manya fofo haro gara fo dangani asunan cha ntiririni asunan cha na lita ko berake pour na tuinde nantu sonin ka hunna linyina ken ko di maka to ko lemun ku bale maka na sukuna na sunani onari ona agum di mema agam poton no ara no se Mr. Nyak ogan hakka sunni ko hay linyini promo fi subadi manga ne wen kitan manga poton bi kitan hakun karana mana hana poton bi sahan bi karama fotana ana poton bi bon lenki kota ke théâtre ke golle ke no bo nati kota yo ma no ku bo no ko wanto ma kota la mane be go ma kenni bogom kori lenki kota ke soni kara producteur no ku ina ngogo bon ho yimbe ga cassette no ku gobo ndel mo kebe parce que ko cassette no ku debel ne lenki kota ke soni ga o karani bo wona du taxaw ni produit bo mo kori producteur no ku karanga ina ngogo parce que pour cassette ni fu gebe lenki kota ko ni produit no européen kengi ni France c'est des hagi produit kenni garia bo alo Calitex Dramon Tour ha bo mo kori lenki producteur no ku na ngogo surtout ke gambino on lenki kota ke wona soni ka o ke ga yare mo ko kebe bo mo kori ona producteur ki tere ha abo cassette ni produit ni am pusu wakati shu mo bana bana cassette ni produit ni ma France ni il faut qu'il en boute non bina ila Catherine africaine bo ken problème moy groupe parce que Afrique no ko kere mo producteur ki ta fina abo produit africain me no ko kere aba soni ngo ngere moy ni ma ha sembe niya i soni ka umulla anga to kato de mana ken ka bo ken kota bana no ya parce que producteur na Afrique yere bo kuben be ga olof ni nyane bo olof no ku fay ken ka lay do to fonne e bu ngana cassette de Bretagne tete go Europe parce que Afrique me no ko kera sur place bo ha soni go do Kenya mu producteur ga no ko swanga to nanti France ma parler ke haranga na ke Afrique yere bo mulla odan na me wori pour na kata bol nyama do me Afrique kara ke hayre aga feti fosu tano cassette ngana bo fukana daga jama balle nya ana girno kendi manari kara نوار المواصلة حسب مولي نكنانكا خاك كسنك من بغنني بلون خواتاهم نخاقي فايني بابما bon oku angatu iti duna fo sugaye ago uram pare ngare kanyine parce que oku kaset nugu ogani debari woni fayni kara bani ata
bon parce que kenni manne ko gana cassette ke jouer kato bicha a sorono quoi o yigati ni na soro motu yigande nga agama sore aranti yigene voilà o gana nya soro nani o ga fayni ke no kumanya ke no ko asireni anu woni fayni kendimma a part kendimma keta on ta ka fayni anu soro nyanti le ko da cassette ni mo re kundu do kundu ani ci خاصة لماري من نحد بسم الله كتير بعد سبتم ولا 5.7 كما استجن من كي نوع واحد من دولة جاي جنا بسلا أدو مورين نكينكا ولا عن استديو نحن نرام فني سادو بيلجا فتنة تاني أنا مورين نكينكا ورا أنا أكون ولا أنا خلو كلو كنا كينكي كمان نجور كمان نيا فتاة bon parce que engrais technique anu kille ke xama odo serve gaere bon to kubeni ga studio ke no motu soron ken tromunya anu kengeni Dawda Njai Jenaba Silla Bubaba kenno khirsenya anu iti engrais kenen ka fomo no kusu kanan ke anu kenni Bubaba anu fa bo ya kan ku karanga kenni siga juara anu ken khari igati ni Fanta Olof anu ken khari anu fam bon ado ke habsetu khari habsetu danso ken khari anu groupe keke majorité ke suliere syndicat ba khayri a khayere muku bure kebe ga jouer kebe ga nyara ngari ni ngaya ngara ka ke no kumbe anu mu après ndo ya xare kebe ga ñana dome anum gu ka gume ke remme ñaké and fam Jenaba Silla yimere Jenaba Silla remme ñaké and fam bondo kebe ga ñana syndicat ba xari groupe ke taxande ciuyere anum kelenu isuyi debe ke yo nkat ke ñatu ni Gambian go ma ko bismillah okay Alaji Bawgar Juara Public Relations Officer Sarawak Youth Development Organization SILO awatini alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ahsanil khaliqin ona Allah subhanahu wa ta'ala tiga ona mama birambe sugada me soni ka on biran kama soni ka on ba me nyine kini na subu soni ka o keno gondi soni ka on ga katun kamu laga na ko me kembare ndaki goleni so kita kenya ni kenga nyandere kana كنا نفعله من أن نكون ولا من خاني سيدنا كي program turan kaya kini nusum kaya pe makini suri kara ya harahem ana kone ko wala من خان okay ay Bawgar Juara suri kara ya harake suri kara ya harake suri kara menye awre ni mania suri ko ngan hawa ya hene kata suri kala lemmebe ya kenya awre ni suri kara ya harake awaken no gondi gelli mare en karanga gelli pare mo gondi gelli tere mo gondi gelli diga mo gondi gelli fayndi mo gondi kenya no gadi soni garaya harake onda do ya ko bane soni ga woni jikunya o gana di soni ga woni kange onda do hatege onda do jikku ke be logon denga khada mare me ke sondo men no gondi onda do kenya ni ke lara ko yebe gam kawanya na lengi ko ta ke no gondi soni ga ho ke no gondi so ngarata no woni Gambia no woni Senegal lo Gambia ga kafi ado Mali parce que ngana ko hay ngana se so tirina so bungi da Mali no woni so bungi da Mauritania no woni ina fankacce adi fankacce be ga don jamanu sikki an kafa Senegal no nadi OMV kenga mo gombe onati lengi ko da ge no woni Gambia so ngara Senegal so ngara Mali so ngara ado Mauritania so ngara yan kafi nan so ninkahu na ya harake rai so mbiru gallahi du khawran na onu soni nga on ya harake nga olu kunya nan hawal gemme berankama iga hawa ko ni soni ngara ndi soni ngalle mende ganni hase ora soni kendo du suture mato
soninken nan hawa parene ke alhaladi soninken nan hawa du marana ke alhaladi soninken tere mo gonni ke ay soninken fayndi mo gonni ke ay asuni ho ay hibe gara dum alo silama humma me tambosi so kenyani lengi ko da ge serena mahasi manandi sangaluro nyano ma beranga o ay tele dambe ngako o ay tele lada ngawurgi nonda ko nganda o gana dinan daga lada ngurgi kenni sonin ka o kay me wurgi ndenye kendi o murno serema sonin ka lemme anga duna lolo jamana ken no gondi kimbaka kin kan na sahel yaro bamu ona meni alliance franco berankama ngatu so korbe no ma berake kamale ki ko daga no gondi e wa hokko ni geli ladan karam ka ho ke sirori nan soronga karam ona soronga karam ni kam wala de ke su kitana classe ni anga duna dinge golle ni karam hawo ngena soronga karam ni angale ngande nye bare soni nga ngande gella da soronga karam ni ke ngam goyo woli ngade buri ngadu ko do no min do ko enda ban nan soronga karam ndai bari ona ku suro kita sasa ne ko berankama amira hiyo go mo asoni ka ho ke no gondi oda ko yikunga irawa ko ni soni ngo nanti ke hamira hide ona hawa lado na ke muwadi wala on hawa tinto na ke alhala kenya ne gadi tiata o hidi nan dina li so on so ni banade angala angala ngana di to educate and entertain nan ka man tuini nan sewon serembe kada ken golle wudu agada kenya ngi meche nga so ni ka o ke no gondi nan tuini ni nan sewon lasima gende fi woray ken di jikenga nyina di kismaru harawa me ko so no xamne ke no gondi baro ku gana ko ni me ko sono o hanne no woni na metrindi digan kanu ya sefen kanunga sonin ka ko geno woni lenki ko da geno woni sefen kanu be no gara to ange ngana la fa ko no lenki ko da geno wona Allah nda ko no manna angale kalima ngara placinga wala français hanne kendi angel le men do tangere mere dari ni me ko so sako ko kismaro kunya na wanna sa do nya aba kenya na ken palasi ken sigira he kenya na ken sa alaji bawo gadi wa yo kenya na kensa kenya ni lengi ina seren sigini na ina ndirinde an kannenga yo gona di ngesa re so nge ko hani ke gerne ni so nga kannenga gara o meni beranga le ngora di pe tipangolun ko nanda anadu na ile ga beranga ma kendi ona musique Yagama kawane Yagama kawane Sénégali gado suturi Mali gore gado suturi ministre de l'intérieur moo ñu woo bo gaay neene dañu soxla fofu la ñu dem hôtel no ñakumbi bo modu association ke yimman ko ñando ko fay tagana kat mo ñakumbi an mo xilsu président ku yando xil bon ado conseil ni tout ça réunion xoré ani mo xanonga bo do xil mo ko na de Gambi gado suturi Roku gado suturi Aga illa gado waiba Suri kole gadidati Yagambanka wande Yakiketa nasare Yalla ka dia kanun janto. Ya kan barung kun jonto de. Hai Europe no nga. Membo jene sila nki ato kone jene sila. Jene sila nki ato kone kenga gambin ko nyando khiri corona di sangira ngene yo Kenya na watu fatele ville nya ugatele masala ngela manida Kenya watu lo munum pay falle ya ko ni sambatela ki gala def ba mbax waaw kianu comédien xoré Gambie comédien xoré le grand acteur de Gambie kianu ambay ku sambatela ani sinike mangi ni ah sindike fay on fay télé ville qui a quoi oy télé waxtan touti de bari dono nga oy télé masala ngeen lamane de bari dono way oy katikane dal antire ñaari jobba ti gentil et très gentil Yagama kawane Yagama
Mali gado suturi, Mali gore gado suturi, Oropu gado suturi, Aga ille gado waiba, Suri kole gati dati, Usura belo gati mpaike, Anna mani duku, Yakiketa anna sare. Urutane gado suturi, Mali gado suturi, Gambi gado suturi, Oropu gado suturi, Aga illa gado waiba suri kole gati dati yakambanka wante yakiketa nasare yelo gati yakanun janto aw yakambanun kunjonto de hay Europe no nga ikiye yakunga ida me harsa makinye yakari tiresu annabo gudai yakari tiresu annabo gudai wana gare dynamic di ka ona iga tawo maga bila ke di rene ko tan ke na ko nanti keni so kan golle ni o so anyara di tawo maga na ko nanti golle ngam ko be ala na so ni kon tuda ngane khere so ogana gare dynamic di ka ona ora mukunu kita mukunu be no anga nanti birola ngani omare munyani o hinyalle munyani ka alla mawdi sabatindi jamambane no gonde kawdi suni alla da bane ka birandini suni ka o kebe ga konni kenya konni ni magano ngani ka alla di kun sabatindi senegali jamane nyai e gatni dingira be ngani bakel e girno ngani kun kani ati sunu nyai e ati sa ko ke da tolongondi na jon koy suni ka honga na kanne ke ko sonin kunna ngani na surum fahamundi sonin kallara ngani kebe ade kun ka dro to nga katuno rono ti sonin kallara ke no gondi mo gombe kun kara kenya ikama gollenga golle be anga tu nanti awaja bintenya ni kama ke ngani no kusu sonin kenga solia e watelani so kun ka ni sura e hide no anga tu nanti ina ken gollay kun mo maka ke dira no gondi ke ngani ko fisike no gondi re yerani sonin kara kon nan kayu wenka o gollen su nyanaira irani bironga o gollinera o kendi o watni karangane ka bismillah o kunyete khayre irene rakanya ragile rakanga kare rakanga o kendi hiya wa kiwa kena wa ala bisma wala asana bismillah ola ka o Allah na الذي جاء بالهدى سلام على البدر المسمى محمدا ولا ياس من قربه وإن بعد المدى قد استهى كما تفجر للود صدى فاجري فاني انصب ورقي تبارك ربي غصى بفضل عبده وصنعنا الدنيا دانية غسده وسيره كيما يقلد مجده تلج به الانصار في اليسر وهده ويعرف قدر شمسه بين الليلة ويعرف قدر حقه بين الله الذي ويعرف قدر علمه بين الله الذي ويعرف قدر نسبه بين الله الذي وكم من دارمي للموت من أهل دارمي ومن سارمي يقول في حمد سارمي فكم من يبي في الأرض أمر عالمي جرى بمول مغروة بسوارمي وباليقين تخدو وفي كلاد والهبد فيا ربنا بيردي وسمائي حمدنا على تسرق بسمائي فإن وجول سواريا يا بدائي يسوق علينا عليها يسودون لغاية فإيجاد لم يكملوا فلك الدنيا فيا ربنا في أرضه وسمائه حمدنا على تسرق بسمائه فإن وجول سواريا يا بدائي يسوق علينا عليها يسودون لغاية فإيجاد لم يكملوا
فلك الحمد اللهم يا ربي صل على محمد اللهم يا ربي صل على رسولنا فيا ربي يا ربنا غفر الله ذنوبنا فيا ربي يا ربنا ثبت الله للإيمان وبأمر سيد الأولين والآخرين محمد هادي بن عبد الله وغدو رمبانانو أدو وغدو سوما هلاندينو وناتا قدا خانيلا نلندو خير غابي ogana limoda onata kada kabugu hindin ke dingadi akabugu tabun ke dingadi akaku nyambugo khirjon kendi akabugu lutin ke dingadi dinga ke be kada hindi gallun kanda kamero shina bane ada khirjo gallun kanda kamero shina bane ada tabu gallun kanda kamero shina bane ada luti gallun kanda kamero shina bane kenga da kara kendi koy dinga silla ken kallem palle kaku ngana bire sonin kara nanti akawari ni kendi nga killum birani ada mani to ken kota ganninga agada kebe to kenni mani hoyi ada merage munyato akota iti sonin kahu iti sonin kara sonin kahu ato keni o sonin tenya ni me anjai angara sonin kahu to muga ga bugi ga sonin kahu o sonin tenyi me katibane bane kana kebe ko wagalle menga kutten tuna kenya tenga bare kana kebe raga asuna kenya raga na kenko da ke tare mal oni waga do hasenyari kenko kulla de gana sanko akhaga na ti khana kunya dirani o kuwa karina ga ni dirani kenko tanga jambunu magabo dingani no ngani aga tawu aga ti ona sonin konka humei ona mani dabar no ga katno sonin konka pame itina gemmel kirina me kafume aga gangundi aga da waga hana be trini ati da ngani manga sinulli ba ken ko da manga sinjamu kita kota iti yebo manga sinulli ida manga sinum baga ati da khidio sinulli ala iti yebo khidio sinulli iti kunda ngani orohoshi agoda ati da yari sinulli ba iti yari sinu gogu ati da ngani yari si ora kunchende ken ko da waga hana kebe gani no ngani ona da me manke ga sigi ken ko ta ka hoke ni soronti da me ni suta ko kala bana ba ati atiwa kan na kaka da kebe ko bani be ga portene gelli sore be ga na portene ana na baka ida suru men kilai police hana be ga kite afriki mu mansudi aga kite wa ga do ngondi ko ku kisimaro ku bo wa gonya fu kalle mu nyame ida training kilai ko o kuti jolo ida suru mun kilai so ni ko be ga ke ko unga ga jaga do kiti maka ado malita ga ni jafu ina suru mu iti sebe be ga na ya ga na bo anna kumuru diga na gamu ni tika ho ke moto ken ko ta ala diga men nan de ho puro na ka toro no diga mu ma ati la ngani oni re memba gani na ke ngara na daga soro so ni kala pundo wa kala pundo ku yaba amma re hasa o gana ta horna me kawo ho gari ken ni ho sire nyai ku be no gala gari halle oran ta konno o gana ko ina ho sa nyala pundo o tan dan jai ona tan da jumo ona tan dan jai jata ona tan da dambele trama anna sabar bismillah kenga he wuyu kebe hakenga nganta sangera kenga soronya anta fahamu ni ganta tu igada simma nan talli sanga amari sanga de alli soronya haram etike ada anna murati kenga université international anna bogu francin kannga na bogu arabin kannga na konan kanneke kubelu lampuntenga ni ganta sahande tu ina kata tu wa directeur nyagana kebe gada digamen kinoi parce que kahosu di ladani kenga he kaga na to himbane ma ordinateur ngada wana ko ni ngolla ke an ntamu ngulu nta sage ni halle o wat nanda jaay ando jaman na bismillah hakke sugari daru nyanda ga kiri hanke no ma nanti mbana mukunu na ay dalile be ga sa wada kenya ko ka ho ke su nya bala sebe gi ma nyani ida lada tutu na rimba re kitenga ken ko tambare ga anda tere no ga no tuwa undo khalibe ndo sahan den kama kaiti no kama oda bure masumare mutu ida kenta undo ure kendi ke kawani fedde nga taga di kede agamunda development des jeunesses de la Soninké oui Kenya ay kahori ya amadu lillahi wa rasuli asuli galle na ka ko da kene lillahi wa rasama way kumba ro ni banya ya ya na ko sita Wahilada waran agen mikile so kamu sebenarnya wandi ini kaya kafe dan kensa kamu ini anak tapi lumung kamu di kenga halle takotanga
sonin ka nyakanga ko hino ngani o gara kere mo gombe ora tagandi groupe nu sikima ngai sido kenan no kuata oke kena ka ho ai rawa ma himbo ganene o kunyene kata su ken maren kawonya na ku Gambia la Senegal o suni kabila bane ke kati soni gara o sunga ni ngani bane awa Kenya ni bo ngene to ne Abdou Karim Konate jabatin tenna basia bo kahoke awa kibaren ngal handen no kwayno ya hakati bo kahoke gari ga a jopere lemunu nyanda awre a joppa nanda gata giriranga base na koyi oda wari ise hen no gonni aray nyani oray sire an hawa an girti no nyana ko yiren ko ka girti yera na ko ya daga ni kempanto kuma ka kibarake o ma kempa kitay bo mondo hige dia oni dema na hige sabatin no so bo odi haytre ne kundunya aro sasana bo baraki ora ho waradi cido ka hokedi kenni kay na so ne ga onrubi hibe nu ga lambu bo ni koy tirobe nu ga manyitu bo amakara alampuwa bo lampu ni mania sirenjare nangoro nang hitampile sine awa antila dantu ka haba watu agida ay go watu mama watu kama haju kitai kuruni tirin ma yona ko sa yi meso ni gawko no gondi iya gunti so ni gawko keya anani awa grami inami histoire so ni galle men nani loptani nga so ni galle men no signal li no jangiran delli so ni gagara nyani no signal bogay o ya me so ni ko ma kanjil mu duranga ni itikari hulanda to ko no tamare mu nyaay kuy ati kudangi mako ko ma ko yanan dikeni so ni ngay ayaguti hike ana kanne ana adini kanne ga ko no ayaguti so ni gaw hike dem paten kari nga shiri bare har mare men nangoro annan tare so ni gaw ndi so ni gaw nga mo be afrik aga nani o ganatu ana anke nan yaguti kenga anna kanne tana hasangu anta so ni gaw ke titrindu ka fotu nda kenga anta to bo jama ka ho gena tina kenkui kenga ho anka so ne gara suna tikiti kenga ho yi na dema amari bugo na kusu ari bugo da ngandi banjulu yere o ko hamaga problème kena yere ka hikunya gara hakla siren jimma nandi khoron chaage ono bugo rantu o gir sunga bire ube kamma bo o ga shale hibe dilada ru benudi ona kuntu o hare mo nadu amma nyame sankono kenga ko ma kam pakita ke bo kenya ni o garo ka hokidi na liyere lengi alla garo gemu nday bo time wakati gillen doma bo horti en sababu ndangani hinu nangaba akeda ka horto mo wona tawe na jama ke wari bo sehendu benu go maka kenni kay ona duro goto asuna duro goto suni na ganen jidi na soni ngawo ki kuy armare me ngana bire angan tan dutu ambire ke majare oku gatu na gondi angana so ne ngalle me ngari ayigo manda so ne ngalle me ngari aya gare ara khulalle me nyigo walla khulalle me nyagare walla malli kalle me nyigo walla aya gare andi soro sikki war sikki ana so ne ngalle me ke tunu soro ku sikki dare ga matanda kari de me nyani ke amadi ga man ana tuno an tuno mania hinu hilli masiko anna tuno i pare mo gonga anna tudo turi mo gonga bo anna tudo i ralli mo gonga so ne ke ira mel hinde nga warta nat ken so ne ngalle me kini so ni gantulle kini so ni gampare awai gundi awaya ram angana talibal le mengari tan annatu nan diken talibe nya angayra mon khali ngan talibal le mengaro pantalon do t-shirt anda mo ko ba ahin nan de nya bo kenna tin talibe na may sinyay magra tikka dimbe titi mendi mo do me oro bel mo ahin nan de nya bo awa kummo namu daga na ara taliba ko ke ara bali o nyankandi ara qima mo gay
bon ona kunkurosi ona kungo meda ngani ona kullo programme mundi ka hoke pour kubenu gadi iga lus iga manke hike inatu kubenu gadi iga yaguti so ninka wonga iga yaguta hanne ko nandi so ninka wonu lawa yenya parce que o halaka be lawa yenya ana ina ha munandi lawa e kabila sudi